saya Dr. Yasmin Saya Dr. Azuldin. dan temui kami di Maligai Cinta TV3. Di hari ini aku lelaki di samping wanita yang ku gelari sendiri. Hari ini Abhayaprada Maniganai Nana Kita orang sebenarnya first time kenal dekat sekolah menengah dulu. Kita sekolah sama tapi dia senior setahun, saya junior and dia ada kawan sendiri. So time kat sekolah tu kita orang sebenarnya tak berkawan lah, tapi tahulah dia siapa, saya siapa. Lepas tu saya pun masuk asrama, lepas tu we went our own ways. And then dapat pula dua-dua melanjutkan pelajaran dekat Manipal, India. So situlah kita orang bertemu untuk kali kedua. Lepas tu dekat India tu pun sebab saya ada kenal satu kawan ni. Lepas tu just so happen dia pun kenal Yasmin. So dia ajak saya pergi nak tunjuk Yasmin dekat University Town tu. Lepas tu saya pun ikut sekali, tengok kenal pula. 2 months itu our friendship pun dah boleh consider as serious lah. Dia ni very senang nak cakap dengan dia. So apa-apa boleh borak dengan dia, benda serius, benda kecil-kecil, joke, semua kena. So daripada awal tu, the chemistry was always there. Yasmin ni pun untuk saya memang seorang yang saya senang nak borak with lah. Communication paling penting kan. Lepas tu dia ni very caring, very selfless. Dia selalu fikir pasal saya. Yang paling penting lah actually sebab Yasmin ni dia selalu consider saya punya perasaan. Especially kalau contoh tengah gaduh ke tengah ada isu. Dia very rational in her approach. Kita orang punya personality yang macam match and benda-benda macam movies, lagu, benda tu lagi play a bigger part untuk saya lah. But of course dari segi perubatan pun saya quite happy that Yasmin ni seorang dentist. So saya rasa macam dia punya working hours lebih kurang saya juga tapi lagi free, lagi ada masa untuk saya dan insyaAllah keluarga dalam masa depan. Kita orang actually buat a twinning program kan. So 3 tahun di India, 2 tahun di Melaka. So about 3 years into our relationship and that's when we talked about nak kahwin lah. Sekarang pun macam kita orang baru graduate, so tengah tunggu nak masuk housemanship. So memang dari awal plannya nak kahwin before masuk alam kerja lah. Nak kata a romantic moment macam tu tak ada sangat. It was more of a conversation that we needed to have sebab dua-dua tahu that where this was going. So it was a very important conversation lah. Kita orang bertunang 2019 February. Time tu Idin baru finish his exams in January. So we decided nak bertunang lah. And terus bertunang. For me, my core is my family lah. My mom selalu suruh I listen before anything else. Perasaan kalau ada perasaan marah ke apa, always listen pihak sebelah lagi satu dulu before we move forward dengan apa yang kita nak buat. With my father, I selalu emotional because that attachment kan as anak first. During the reception tu, my father gave a speech where it was a very heartwarming speech. Memang I nangis teruk jugalah time speech tu. I thought nikah would be the hard one because nikah tu kan memang dasar. Tapi during that speech made me realise yang oh memang dia dah pass me on to my husband. So that was something yang sampai sekarang saya rasa emotional kalau fikir. Of course, kalau masa nak prepare jadi suami tu, my father of course akan bagi kata-kata semangat dan juga and also advice regarding marriage punya life. So saya pun memang try to take note of all these things yang semua kata-kata yang boleh katakan wise words my father I will take into going into the future lah with my family. Kita orang pilih India, awal-awal tu memang fikir beberapa location lain lah, tapi India ni memang last akan tarik kita orang balik juga because
very nostalgic untuk kita orang because we studied there before this dalam 3 tahun, banyak kenangan. Lepas tu masa balik hari tu pun memang kita orang very attached dengan Indian culture lah juga. पास आए यूं मुस्कुराए तुमने न जाने क्या सपने दिखाए अब तो मेरा दिल जागे न सोता है क्या करूं हाय कुछ कुछ होता है क्या करूँ हाय कुछ कुछ होता है Not sure if you know this, but when we first met, I got so nervous I couldn't speak. In that very moment, I found the one and Saya bernikah di Glam Hall pada 12 Harapan 10 2019. It was a very sweet and heartwarming event. Memang nervous. Pagi tu nervous, tak tipu. Nervous sangat. Tapi Alhamdulillah everything went well. Memang wouldn't change it lah, cantik. And from now to my very last breath, this day I'll cherish. You look so beautiful in white tonight. What we have is timeless. My love is endless. And with this ring I say to the world, you're my every reason. You're all that I believe in. With all my heart I mean every word. So as long For nikah, I wanted something macam sweet, macam garden. So saya pun jenis suka pink sikit kan. So itulah colour dia untuk nikah. So it was something personal, something sweet, and memang Alhamdulillah tercapai apa yang saya inginkan. juga agama Allah bihi min imsakin bima'rufin aw taslimin biihsan. Azrul bin Azhar, Ya, saya. aku nikahkan kau dengan anakku Yasmin binti Luqman dengan mas kahwinnya Malaysia 300 tunai. Aku terima nikah Yasmin binti Luqman dengan mas kahwinnya RM300 tunai. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. tak pernah aku menjauh darimu, meninggalkan cinta kita. Tak pernah aku meluka hatimu, perasaan dan jiwamu. Segalanya telah ku serah, hanya engkau terindah. Hanya karena kau yang cukup indah untuk dimiliki dan untuk dicintai. Ku tahu kau mahu ada di hati untuk didampingi, untuk disayangi. Tiada yang lain selain dirimu. One thing yang I would want in a wife is someone that I boleh communicate about anything. So sebab one of our dugaan dalam perkahwinan lah especially ataupun relationship in general is that gaduh because of misunderstanding ke, gaduh because of a lot of things. So these things yang boleh break a relationship tu boleh fix by communication. So dengan Yasmin ni, I just feel macam I can talk about anything and can
we have so far resolved everything that has come our way lah. Kau mau ada di hati untuk didampingi, untuk disayangi. Cinta datang tanpa diundang, seumur masa tercipta. Ia datang. Tema dari side laki masa tu dekat rumah saya. Tema untuk reception tu more towards traditional, and colour tema dalam colour purple lilac. Cinta datang dengan senyuman, panasnya. Memang dari awal sampai ke akhir go for traditional lah, with kompang ada silat, persembahan silat sekali, dan memang kita orang pun pakai songket lah. Akan terus sembunyi. Tiada sempadan, tak bisa. Idin ni is very honest. So I can boleh nampak that dia punya honesty tu and dia punya keikhlasan tu yang memang care for me, memang tahu care for our future together. Heart beats fast, colors and promises. How to be brave? How can I love when I'm afraid to fall? But watching you stand alone, all of my doubt suddenly goes away somehow. One step closer. I have died every day waiting for you, darling. Don't be afraid. I have loved you for 1,000 years. I love you for 1,000 more. Okay, bagi Yasmin, perkahwinan is just honesty and trust dengan each other, and I hope to just have that sampai bila-bila dengan Idin. Kahwinan tu untuk saya alhamdulillah dapat samakan saya dengan Yasmin dengan secara yang halal, dan insya-Allah sampai ke hari-hari itu lah. Standing in front of me, every breath, every hour has come to this. One step close. Indah ceria masa-masa berdua bersamamu. Saat itu canda tawa manis lugu dirimu. Saat itu aku cinta kamu, tak
ingin aku berpisah. So malam ni daripada pintu masuk, daripada ke ceiling, lantai, dekorasi semua rose gold. Kami banyak menggunakan reflective material. Kami menggunakan banyak bunga allium Yang bulat-bulat tu ya? Yang bulat-bulat tu, dan bukanlah semua berwarna rose gold. Kena ada elemen putih tu juga. Instead of bunga tu daripada bawah, kami juga menggantung daripada atas. Jadi dia agak lain daripada yang lain. Dan kami juga ada perincian kristal. Walaupun macam mana kita tak nak pun, kita inject juga some crystals supaya nampak lebih glamorous lah. Matamu melemahkanku saat pertama kali ku lihatmu. Dan jujur, ku tak pernah merasa begini. Matamu melemahkanku saat pertama kali ku lihatmu. Dan jujur, ku tak pernah merasa begini. Oh mungkin inikah cinta pandangan yang pertama, karena apa yang ku rasa ini tak biasa. Jika benar ini cinta, mulai dari mana? Oh dari mana? Dari matamu ku mulai jatuh cinta. Ku melihat ada bayangnya dari mataku, buatku jatuh terus jatuh ke hati. Dari matamu. Idin dan Yasmin kenal sebenarnya 10 tahun sudah. Keduanya sama satu sekolah. Tapi waktu itu keduanya masih belajar, masih muda dan masih mentah. Sehinggalah keduanya terpisah. Idin ke KYUEM, Yasmin ke matrikulasi di Kedah. Tanpa dirancang, rupa-rupanya keduanya sambung pengajian ke Manipal Medical College di India. Idin sampai dulu, Yasmin sampai sehari kemudiannya. Pak kata orang, kalaulah dah jodoh, tidaklah ke mana. 2 hari kemudian, keduanya tiba-tiba bertemu. Idin kata, macam pernah jumpa, tapi di mana ya? I'll be your dream, I'll be your wish, I'll be your fantasy. I'll be your hope, I'll be your love, be everything that you need. I love you more with every breath, truly, madly, deeply do. I will be strong, I will be faithful, 'cause I'm counting on a new beginning, a reason for living, a deeper meaning, yeah. Well, I wanna stand with you on a mountain. I wanna bathe with you in the sea. Adat orang bersuami isteri, pahit manis sama dirasa. Kalau sedikit sesudu seorang, kalau banyak sesenduk seorang. Payung satu sama berteduh, perahu satu sama menyeberang. Tikar sehelai sama ditiduri, selimut satu sama dikongsi. Kami selaku ibu bapa akan sentiasa mendoakan kebahagiaan dan kerukunan rumah tangga kalian. Semoga berkekalan hingga ke akhir hayat. Hi Abidin, I'm so happy for you. We are very happy for you. This is your wedding and we would like to say congratulations. Tahniah kepada pasangan pengantin baru Dr. Azildin dan juga Dr. Yasmin sehingga berkekalan fil jannah insya-Allah. Takkan pernah terlintas untuk tinggalkan kamu jauh dariku, kasihku, karena Mimin dan Idin, Papa dan Mama, doakan Mimin dan Idin bahagia hingga ke jannah. Dan nasihat Papa Mama pada Idin dan Mimin adalah sentiasa bersabar dan bertolak ansur, sayang menyayangi, setia hormat, menghormati sama-sama lain. Min Idin,
Papa and Mama is so happy that everything has gone well, that you both are so happy together. We could see that. Dean, welcome to the family. We love you both very much. And I hope we'll be there for you always. And you can always come to us for anything ever. Congratulations. Congratulations. We love you. Kepada Idin dengan Yasmin, Mami dengan Daddy, ucapkan selamat pengantin baru. Semoga berbahagia hingga ke jannah. Dalam rumah tangga, sebagai ibu, Mami hanya impikan Idin dan Yasmin akan melayari hidup berumah tangga ni dengan aman dan bahagia dan insya-Allah sampai ke anak pinak. Tahniah kepada Idin dan Yasmin kerana telah selamat dan sah menjadi suami dan isteri. Semoga mereka akan diberkati dan rumah tangga mereka akan aman bahagia hingga akhirat dan ke jannah. Yasmin, I harap that you accept I with the person who I am, with my flaws and whatnot, until the day yang kita ada our own family with our own kids, insyaAllah. My dear Idin, I janji akan hold you to everything, hold your hand through everything, through susah, through sakit, through semua, we'll do it together. Macam biasa, always together.